গাইস, ওয়েলকাম টু আওয়ার মিনি ব্লগ। তো আমি আর প্রিয়াঙ্কা মিলে বেরিয়েছিলাম একটু বাজারে, শপিং করেছি। তারপর ডাল নেই, ঘরে ডাল কিনেছি, তো অনেক কিছু খাওয়ার জিনিস নিয়েছি। তো কি নিয়েছি সেটা রুমে গিয়ে দেখাচ্ছি, এই দেখো। फाइनली गाइस हम पहुंच गए, घूम फिर के आ गए। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे तानिया ने जूस ले लिया और हमने थोड़ा कबाब पैक करके ले आए थे, तो वो खाएंगे अभी। उसके बाद हमारा अगर पेट फुल नहीं हुआ तो डिनर। ये देखिए कबाब, स्पेशल कबाब ऑफ कोलकाता। यू कैन लुक। कबाब का नाम क्या था? हरियाली कबाब, टिक्का कबाब। पहले मैं थोड़ा सॉरी, আমার তো বাংলাতে ব্লগে একটু কলাটা দিচ্ছি। ঠিক আছে, খাও খাও। আমরা একটু টেস্ট করে দেখবো। দেখো দেখো, টেস্ট করে দেখাতে হইছে। দারুণ। বড় কিরকম? No.